할렐루야. 뚜뽀 때는 미사오차 안드리아 마이치. 할렐루야. 때는 짜라니 빌라든 짜라. 아멘. 우리 마담 파스텔 손은 저와 함께 신학을 했습니다. Madame et Pasteur San ont fait donc, de la théologie avec moi, on l'a fait ensemble. Di pastora yang tadi tuan dia nyatakan dalam teologi tampon. 우리 마담 선은 파스테라 서입니다. 목사입니다. Madame San et les pasteurs aussi. Madame San dia pastora pun. 저희 신학교에서 공부를 제일 잘한 사람이었습니다. C'est la personne qui travaillait mieux dans notre école de théologie. Dia pastora saya menyiarkan sama amai amni sekuli teologi. 그는 이미 21년 동안 선교지에서 복음을 전했습니다. Elle a acquis de l'expérience déjà en étant missionnaire pendant 10-11 ans en Inde. Dia difamano sarki faisian tan bifidena ayan sana ditni fulton. 그리고 지금은 한국의 교회에서 복음을 전하고 있는 목사입니다. C'est le pasteur qui prêche l'évangile dans les églises coréennes. Dia pastora sa ifa dituri rajansa ami fengurna kran kore. 그는 이 자리에 지금 여자로서 서 있는 것이 아니라 목사로서 주의 종으로서 서 있습니다. Et il ne se tient pas ici en tant que femme, mais en tant qu'envoyé de Dieu, en tant que la personne qui prêche la parole de Dieu. Dia tsue ama priva futsni Asia no manovania ni fisarana fa amni Mateo dojana sodoa. 중요한 것은 여자인가 남자인가가 중요한 것이 아니라 그가 어떤 복음을 전하는가가 가장 중요한 걸 믿습니다. On croit au fait que ce qui est important, ce n'est pas le fait que la personne qui prêche soit un homme ou une femme, mais quel évangile il prêche, est-ce qu'il prêche la véritable évangile? Tiwe neiwe amalala de maviazi fa milaza dela na fila zonzala. 아멘. 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 이 시간에는 저는 저와 아들과 함께 하나님을 찬양하겠습니다. Je vais louer le Seigneur avec mon fils. Dia te idira nitupa umya kamsana. 찬양의 내용은 주님이 십자가에 죽으신 그 죽으심과 그 부활이 바로 나의 것이라고 하는 찬양입니다. Son contenu, on explique brièvement, c'est que la mort de Jésus sur la croix et sa résurrection, ma crucifixion et ma résurrection. Dia ni futuat lai ni zairaina sana dia lai Kristimat mempunyai sufizalina di sana tamnimat. Dan azapadi kani Korea. Alfan fatin Korea. Semuanya. 주님이 결박당하실 때 나의 마음 괴로웠고 주님이 배맞고 능력 당하실 때 나 어찌할 줄 몰랐으며 주
주님이 채찍으로 맞으실 때 내 눈물이 고여 흐르며 주님이 못 박힐 때 내가 흔들리며 눈에서 오열 파도가 넘치며 나의 마음은 걷잡을 수 없어라. 그의 아픔이 내 아픔이요 그의 주는 내 주이라. 그가 위에 그의 부활도 내 부활이네. 그가 위에 그의 부활도 Merci aussi, pasteur. 아버지와 아들이 영광의 찬양을 드렸습니다. Le Père et le Fils ont offert au Seigneur la louange, un louange glorieux. Nirai izi mianaka dia sami nakalasa anadimanta. 찬양의 내용은 십자가의 죽으심과 그의 부활에 연합되는 찬양입니다. Avec un contenu qui stipule que nous sommes unis dans sa mort et dans sa résurrection. Dia ni lanza namrisakan kaska nyamne futuatalei sana dia ni fafatisana significana ni kamimati. 생명이 있는 하나님의 아들들만이 부를 수 있는 영광의 찬송입니다. C'est un chant que seuls les enfants de Dieu qui ont la vie éternelle peuvent offrir à Dieu. Dia nilai fafatisana significana kamimati nabataya zai ita awam nadimani. 이 아름다운 영광의 찬송을 들으신 하나님께 다시 한번 박수 한번 드릴까요? Et merci, on applaudit le Seigneur. 네, 이 시간도 저와 함께 복음을 나누겠는데요. Alors, je vais encore une fois vous partager l'évangile avec vous. Dia o Israela antikenankoa ni filafantsara. 오전 첫 시간에 예수가 하나님의 아들인 것에 대한 복음을 들었습니다. On vient de voir donc ce matin l'évangile de Jésus en tant que fils de Dieu. Dia evaita tsikini ankyomaraina zanya ne filafantsara amima zana kadimantasi.
그가 이 땅에 오시기 전에 먼저 선제하셨던 그리스도인 것을 우리가 들었어요. On a entendu le fait qu'il était le Christ qui existait dès les plus anciens temps. Dia efa nolazaina zany fa filazantsara dia efa noeritreretin'Andriamanitra talohan'ny zavatra rehetra tamin'ny andro fahagolana. 아들의 기원에 대해서 우리가 들었는데 그가 어디로부터 또한 누구에게로부터 생명을 얻었고 또 그 아들로 선포되었는지 성경이 증거하는 복음을 들은 것입니다. On a entendu donc l'évangile prêché par la Bible qui parle des origines de Dieu, d'où est-ce qu'il vient, de qui il est né, de qui il a reçu la vie, et on a vu le fait qu'il était donc le Fils de Dieu, proclamé en Seigneur. Ny filazantsara zay efa nolazaina notoriana tamin'ny andro fahagolana dia io no zaraina dia lay mahazanak'Andriamanitra azy. 창세 전에 두 가지 진리는 하나님이 그의 아들에게 생명을 주신 것입니다. Les deux vérités, donc on vous le rappelle, qui concernent les plus anciens temps, sont le fait que Dieu a donné à son Fils la vie et que cette vie, Dieu l'a promise de nous la donner. Dia ny fahamarinana anankiroa zany dia ilay hoe tamin'ny andro fahagola zany dia Andriamanitra nanome an'ilay fiainana dia nomeny ao amin'ny zanany izany. 그리고 그 아들의 생명을 우리에게 주시기로 약속하시고 그 아들을 보내시기로 정하셨습니다. Et parce qu'il nous avait promis la vie éternelle, il a planifié d'envoyer son Fils pour nous. Dia nambara zany fa nomeny ny zanany dia zay efa napetrany tao amin'ny zanany izany fiainana izany. 그래서 창세전 생명의 약속대로 하나님은 이제 이 세상을 창조하십니다. Et il tient donc la promesse qu'il a tenue durant les plus anciens temps, et il crée le monde. Dia no tazominy zany planiny zany dia ny fiainana nomeny ary natalohan'ny zao fiainana zao zany fiainana zany. 이제 우리는 이제 요한복음 1장 1절 창세 전에서 창세기 1장 1절로 왔습니다. Donc on est passé de Jean chapitre 1 verset 1 qui parle du commencement, les plus anciens temps. On passe à Genèse chapitre 1 verset 1 qui parle de la création. Dia voalaza ao amin'ny filazantsarany tsonda zany toko voalohany zany ary koa any amin'ny Genesis toko voalohany dia ny naharina ny zavatra rehetra. 하나님이 천지를 창조하십니다. Ce verset dit que Dieu créa le ciel et la terre. Dia voalaza fa Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany. 여기 창세기 1장 1절의 태초는 만물 위와 만물의 경계선상의 시간이라고 보시면 되겠습니다. Donc le commencement dont parle ce verset, Genèse chapitre 1 verset 1, on peut dire que c'est un peu la limite qui sépare le monde du dessus de toutes choses à ce que Dieu a créé, avec ce que Dieu a créé. Dia voalaza zany ny andron'ny famboronana zany dia lay Andriamanitra zay nahary ny zavatra rehetra. 골로새서 1장 16절 17절에 근거하면 하나님이 이제 그리스도가 창조주가 되셔서 이제 만물을 창조하는데 하늘에나 땅에나 또 땅에서 보이는 것과 보이지 않는 것과 왕권들과 통치자들과 권세자들이 다 그를 위하여 그로 말미암아 창조되었다고 말합니다. Et dans Colossiens chapitre 1 versets 16 à 17, donc l'auteur dit que le Christ est devenu le Seigneur de la création et qu'il a créé toutes choses sur cette terre, les choses visibles et les choses invisibles, les pouvoirs royaux, les dirigeants et tout ce qui les entoure, et que toutes ces choses-là ont été faites par le Christ et pour le Christ. Efa voalaza amin'ny Kolosiana
voalohany andiny faela ambin'ny folo ka hatramin'ny fito ambin'ny folo zany fa Andriamanitra zany efa nahary ny zavatra rehetra. 하나님의 아들은 만물이 생기기 전 하나님의 아들은 이 세상에 창조되기 전에 만물보다 먼저 계신이라고 말씀합니다. Le Fils de Dieu existe avant la création, avant le monde. Ny zanak'Andriamanitra dia efa nisy talohan'ny nahariana an'izao rehetra zao. 그거보다 중요한 것은 하나님이 그 아들과 함께 창조 사역을 시작할 때 깊은 가운데 하셨다는 거예요. Et ce qui est important, c'est que lorsque le Fils a commencé avec le Père l'œuvre de la création, il l'a faite avec joie. Ny zavatra tsara-marina zany dia ilay Jesosy Kristy zay efa nahary ny zavatra rehetra niaraka tamin'ny ray dia nahary izany tao anatin'ny fifaliana. 잠언 8장 30절 31절을 한번 보시겠습니다. On va voir Proverbe chapitre 8, versets 30 et 31. Dia hitantsika ny ao amin'ny ohabolana toko fahavalo dia andiny fahatelopolo ka hatramin'ny fahaika amin'ny telopolo. 하나님의 아들이 창조자가 되어 하나님과 함께 항상 즐거워 기뻐하며 이 창조 사역을 시작하십니다. Le Fils de Dieu est devenu le Créateur et il a fait cette œuvre avec une joie incommensurable. Voilà zao fa ny zanak'Andriamanitra dia mpamorona nahary ny zavatra tao anatin'ny fifaliana. 한번 같이 읽겠습니다. On va lire ces versets ensemble. Dia ovakitsika miaraka. Ohabolana toko fahavalo dia ny andiny faraika amin'ny telopolo sy ny faharoa amby telopolo. Ohabolana toko fahavalo andiny faraika amin'ny telopolo ka hatramin'ny faharoa amby telopolo. Ohabolana toko fahavalo andiny faraika amin'ny telopolo sy faharoa amby telopolo. Avakitsika isa roa telo. Eny nahafaly ahy ny tany natao honenana ary naharavoravo ahy ny zanak'olombelona ka mihaino ahy ianareo anaka fa sambatra izay manaraka ny diako. 그래서 이 기쁨 가운데 하나님은 이 세상의 모든 피조물을 말씀으로 짓습니다. Et donc, dans cette joie de la création, Dieu crée le monde avec la parole. Dia voalaza tao anatin'izay fa tamin'ny andron'ny famoronana zany dia nohariana tao anatin'ny fifaliana izany. 그리고 사람을 지으시죠. Et il crée l'homme. Dia nohariany koa ny olombelona. 사람을 지으신 목적은 창세 전에 아들 안에 있는 생명을 주시기 위해서입니다. Et s'il a créé l'homme, c'est pour lui donner la vie qui était en son Fils dès les plus anciens temps. Dia raha nahary ny olombelona Andriamanitra zany dia nohariany niaraka tamin'ny zanaka tamin'ny mbola taona fahagola. 모든 피조물은 말씀으로 짓고 창조 사역이 끝났지만 하나님은 사람을 지으시고 또 말씀으로 사는 존재로 지으셔요. Tous les créatures, à part l'homme, ont été créées par la parole et ça s'arrête là. Mais dans le cas de l'homme, Dieu le crée, lui parle et ainsi l'homme devient un être qui vit grâce à la parole. Ny zavatra rehetra izay noharian'Andriamanitra dia nohariany tamin'ny alalan'ny teny avokoa fa ny olombelona kosa dia nohariany ary dia nohariany nitovendrika aminy. 창세기 2장 7절에 하나님은 크게 먼지로 사람을 만드시고 거기에
호흡하고 호흡을 넣으셔서 생명이 되게 하셨다고 합니다. Et dans Genèse chapitre 2, verset 7, il est écrit que Dieu a créé l'homme avec la poussière de la terre et lui a insufflé le souffle pour qu'il devienne une créature vivante. Voilà, on est Genesis tout faro de no papito fa dia no amina de mancha ni rumbela dia numeni fufunaina dia tuga mulla izan. 사람은 만들어진 피조물이지만 하나님은 그를 하나님의 형상으로 지었다고 합니다. L'homme est un être créé par Dieu, mais il est créé à l'image de son créateur, à l'image de Dieu. Ni ulla dia nuarina de mancha fa de volanza ku fa nuarini itu vientia amni. 창세기 3장 26절, 27절, 28절이 하나님께서 사람을 하나님의 형상으로 지으신 증거입니다. 창세기 1장 26절, 27절, 28절. On regarde Genèse chapitre 1, versets 26, 27 et 28. Dia ujeritika ni Genesis itu kvoluanya manupka amne andini file number 10 ka atamne famafitu number 10. 자, 우리가 우리의 형상대로 사람을 만들자 하십니다. Dieu dit, allons, créons l'homme à notre image. 여기 우리라는 관계적인 언어를 쓰고 계세요. Et là, il est en train d'utiliser le pronom personnel nous pour indiquer une relation. 자, 우리가 우리의 형상대로 사람을 만들자. Allons, créons l'homme à notre image. Voilà, Tanzania, oui, ande isika amurna ulla tagatik nampiasaina like sultena milaza we isika nunni fifandraisana zemisi iwamnai amzalium. 여기서 하나님은 하나님과 아들과 성령이 관계하시고 교제하시며 하나가 된 관계적인 형상으로 우리 사람을 지으셨다는 것을 뜻해요. Et là, donc, le fait que l'homme soit créé à l'image de Dieu, c'est à l'image qui montre que le Père, le Fils et l'Esprit se sont unis en étant en coexistant. Dia lai sultena zanya mapiasan lewi isika zanya dia Waitna maniusahadia ni mahayrayan raisan zanaka tamni andu ni famronan. 바로 이전 시간에 우리가 하나님과 그의 아들이 서로 사랑하시고 또 서로 연합하셔서 기쁨 가운데 하나 된 그런 관계적인 형상입니다. C'est l'image qui montre que, comme on a vu ce matin, qui montre que le Père et le Fils ont été unis dans l'amour et l'obéissance et qu'ils ont coexisté dans la joie et dans la gloire. 그런데 27절에 보십시오. 27절에는 하나님께서 자기의 형상대로 사람을 만들자 하십니다. Et regardez au verset 17, Dieu dit qu'il allait créer l'homme à son image. Dia volanza amne andin factor in de santonia fane we noarini tu vientkam. 여기서 개별적인 존재를 언급하시면서 우리가 하나님의 형상인가 아들의 형상인가 성령의 형상인가 어떤 형상으로 지음받았는가를 얘기하고 있어요. Et là, en faisant référence donc à cet être à part entière, donc Dieu dit, si l'on a été créé à l'image du Père, du Fils ou du Saint-Esprit. Yomni adin fafitom ropulo no ilazane zane dia lay andimanta zan na rulbel la takanietne dia lay andimanta rai zanaka ari fanemas. 여러분 우리가 하나님의 형상 중 누구의 형상으로 지음받았습니까? 아버지입니까? 아들입니까? 성령입니까? D'après vous, à l'image de qui avons-nous été créés? Est-ce que c'est à l'image du Père, du Fils ou du Saint-Esprit? Arkani etserstikana amnetkizan unalimatikana navina vientka kamrayan zanaka ari ni fanemas.
À l'image de Dieu, 하나님의 형상으로 하는데 Père, Fils et le Saint-Esprit, bon, c'est le même. 하나님의 형상도 아니고 성령의 형상도 아니고 하나님의 아들의 형상으로 지음받았습니다. En fait, ce n'est ni à l'image du Père, ni à l'image du Saint-Esprit, c'est à l'image du Fils. Tsy hoe endriky ny ray na ny zanaka fa ny endrika ama zanaka. 이전의 시간에 기억하시죠? 아들이 아버지의 계명에 복종해서 아버지의 사랑 안에 거했다고 했어요. On a vu, vous vous souvenez, on a vu précédemment que le Fils a demeuré dans l'amour de Dieu en obéissant pleinement à ses paroles. Dia efa nambara teo zany fa ny zanaka dia noariana tahaka ny ray dia ao anatin'ny fankatoavana. 그러니까 저와 여러분이 아들처럼 하나님께 복종해서 하나님 사랑 안에 거하는 그런 아들의 형상으로 지음받았다는 거예요. Et donc, c'est pour cette raison que nous, on a été créés à l'image du Fils pour que nous aussi, en obéissant à la parole de Dieu, nous demeurions dans le sein du Père, dans son amour. Dia isika koa dia noariana tahaka ny zanaka zany izay miaina tao anatin'ny fankatoavana dia tokony hiaina amin'ny fankatoavana koa isika. 우리가 성경에서 하나님의 형상에 대해서 우리가 배우는데요. Donc, dans la Bible, on apprend énormément de choses sur l'image, sur ce qu'est l'image de Dieu. Dia amin'ny baibolitsika zany dia mianatra fa noariana hitovy endrika amin'Andriamanitra isika. 하나님의 형상에 대한 어떤 신학적인 지식으로는 우리가 이해하기 너무 어렵습니다. L'image de Dieu est très difficile à comprendre avec des connaissances religieuses. Sarotra takarina ilay hoe mitovy endrika amin'Andriamanitra amin'ny fahalalana io ny tontolon'ny fivavahana. 성경이 증거하는 하나님의 형상을 우리가 이해하면 쉽습니다. Il faut donc comprendre l'image de Dieu qui est présentée par la Bible. Dia mila tokony ho takatritsika izany amin'ilay hoe endrik'Andriamanitra araka ny voalazan'ny Baiboly. 고린도후서 4장 4절은 그리스도 그는 하나님의 형상이다라고 말합니다. 2 Corinthiens chapitre 4 verset 4 dit que Jésus-Christ est l'image de Dieu. Dia voalaza amin'ny Korintiana voalohany toko fahaefatra andininy fahaefatra Korintiana faharoa toko fahaefatra andininy fahaefatra fa Jesosy Kristy dia noariana mitovy endrika amin'Andriamanitra. 골로새서 1장 13절에는 그는 보이지 않는 하나님의 형상입니다라고 Dans 말씀합니다. Colossiens chapitre 1 verset 13, on dit aussi que Jésus-Christ est l'image invisible de Dieu. Dia ny voalaza amin'ny Kolosiana koa toko voalohany andininy fahatelo ambin'ny folo fa Kristy zany dia ilay endrik'Andriamanitra tsy hita. 히브리서 1장 3절에서는요. 그리스도는 하나님의 영광의 광채, 본체의 형상이다. 1장 3절. Dans Hébreux chapitre 1 verset 3, l'auteur dit que Jésus c'est l'éblouissance de la gloire de Dieu, de la gloire de son Père. Voalaza koa amin'ny Hébreu toko voalohany andininy fahatelo fa Jesosy Kristy zany ilay taratr'ilay Andriamanitra zay lehibe. 그리고 여러분들 잘 알고 있는 빌립보서 1장 26절에는 그리스도는 하나님의 본체다. Et Philippiens. 2장 26절. 2장 6절. Et dans Philippiens chapitre 2 verset 6, on dit que Jésus est l'être original de Dieu, on va dire. Filipiana koa zany toko faharoa andininy fahaenina zany dia Jesosy Kristy zany dia ilay endrik'Andriamanitra. 그리고 마지막으로 로마서 1장 29절에는요. 그리스도는 우리가 본받아야 할
마다들의 형상입니다. 라고 말씀하고 있어요. 8장 29절에. Et dans Romains chapitre 8 verset 29, Paul dit que Jésus c'est l'image du Fils que nous devrions imiter. Voilà, simplement, notre faveur de nous faciliter un repos enfin de Jésus Christian dia entika andimancha quoi. 이 모든 말씀은 우리가 아들의 생명으로 태어나진 않았지만 아들의 형상으로 지음받은 것을 증거하는 것이에요. Et tous ces versets nous disent que certes nous ne sommes pas créés, nous ne sommes pas nés avec la vie du Fils, mais nous avons été créés à l'image du Fils. Voilà, ça, amriwadin de Chairuzan, Fatsdewe, Nitenaïzan, de Tika, Dia Noarina, et tout vientka, Amnariman, tout vientka Zanan. 그래서 로마서 5장 14절에는 아담은 오실 그리스도의 모형이다라고 말씀하고 있어요. Et c'est pour ça que dans Romains chapitre 5 verset 14, Paul dit que Adam c'est celui qui préfigure Jésus qui va venir sur terre. Dia voilà ça, Amni Roana tout fatim, Adin Vevelabin Fula Fa, Yatam Zanya, Nayatam Zanya, Dia. 그래서 아담의 창조 목적은 아들의 형상으로 만들어 놓고 창세전 약속하신 아들이 그리스도로 오셔서 생명을 주시기 위함이에요. Et si Dieu a créé Adam, c'est le but ultime, c'est de lui donner la vie du Fils qu'il avait promise dès les plus anciens temps. Lai Adam saja furuna dimanta dia Eva manana entika sada anlai namurunana nisanaka zai tanuani narinan sabatare. 창세기 1장 28절을 한번 보십시오. 하나님이 아담에게 복을 주십니다. On va regarder Genèse chapitre 1 verset 28 où Dieu va bénir Adam. Dei uvai kitsika na Genesis tuk voalohany ny kavalana roapolo zay ahitana ny fitahin'Andriamanitra any Adama. 하나님이 아담에게 주신 복이 무엇일까요? Et quelle est cette bénédiction que Dieu a donnée à Adam? Inona izany fitahina izany zay nomen'Andriamanitra any Adama. 28절 말씀에 있습니다. 복을 주시되 그리고 말씀하시되라고 병행구로 되어 있습니다. Et donc c'est écrit au verset 28 où il est écrit que Dieu le bénit et lui parle. Voilà ça ao amin'ny andiny vavahany roapolo zany fa Andriamanitra nitsodrano azy ary dia izy niteny. 하나님이 아담에게 말씀하신 것이 복이에요. Ça veut dire que le fait que Dieu ait parlé à Adam, c'est ça la bénédiction. Ny zavatra hita zany Andriamanitra niteny tamin'ny Abraham, tamin'ny Adama dia izay le atao hoe fitahina. 하나님이 그 어떤 날아다니는 새와 기어다니는 짐승에게서 교제하기 위해 말씀하신 적이 없습니다. Parce que Dieu n'a pas parlé par exemple des oiseaux qui volent ou des mammifères sur la terre afin de communiquer avec eux. Tsy mba hitantsika ny ao zany hoe Andriamanitra miresaka tamin'ny vorona, tamina zavatra mananaina hafa, fa amin'ny olombelona ihany izy no miresaka. 사람들이 창세기 1장 28절의 그 복에 대해서 오해를 많이 하는데요. Beaucoup de personnes comprennent mal en fait cette bénédiction qui est présentée au verset 28. Diso ny olona betsaka ny olona diso fiheverana mikasika amin'io andiny fahavalo roapolo hoe Andriamanitra nanome fitahina nanitsodrano ny olombelona. 생육하고 번성하고 정복하고 충만하라 이것이 복이라고 생각을 하시죠. Ils pensent souvent que cette bénédiction, c'est le fait que l'homme peut se multiplier, peut remplir la terre, peut dominer sur les animaux. Dia misy mieritreritra hoe io fitahina io zany dia le fafana miteraka nameno ny tany ary koa manjaka amin'ny zava-mananaina. 이것은 어떻게 보면 복의 결과라고 볼 수 있어요. Mais ces choses-là sont que le résultat qu'apporte cette bénédiction. Zany rehetrarehetra zany dia tsy inona fa vokatra
vokatlay fanomezanan'ilay fitahina na tsodrano. 하나님이 아담을 말씀으로 사는 존재로 지으셨다고 했어요. On a dit que Dieu a créé Adam pour qu'il soit un être qui vit selon la parole. Ny Andriamanitra zany nahabe ny Adama dia mba nohariny zany mba hiaina ao anatin'ny teniny. 그럼 아담은 아들처럼 하나님의 말씀에 복종해서 하나님 품 안에, 하나님 사랑 안에 거하면 됩니다. Et le devoir d'Adam, c'est, comme Jésus l'a fait, d'obéir à la parole de son Créateur et ainsi de demeurer dans son amour et dans son sein. Dia ny Bible izay men'Andriamanitra ny Adama zany dia ny hitoetra ao amin'ny teniny ary dia ao amin'izay nahaviana azy. 그래서 아담이 하나님 말씀에 복종해서 하나님 품 안에 거하면 하나님이 직접 생육하고 번성하고 다스리고 정복하고 충만한 그 일을 직접 하시는 거예요. Et lorsque Adam obéit à la parole de Dieu et qu'il demeure ainsi dans son sein et en son amour, c'est Dieu qui va faire de lui un être qui va le faire se multiplier, remplir la terre, être fécond et dominer sur les créatures. Rehefa niaina tamin'ny arak'ilay teny izay nolazain'Andriamanitra tamin'ny Adama zany Adama dia io nahatonga zany dia afaka indray nahamaro ny taranany ameny tany. 어떤 신학자가 이 아담을 언약적 교제의 존재라고 불렀습니다. Un théologien avait donc désigné Adam comme un être qui vit dans la communication de la communion de l'alliance. Un être de communion de l'alliance. Misy teolojiana zany no milaza fa i Adama zany dia variana mba ao anatin'ny firaisana amin'Andriamanitra. 여기서 언약이라는 뜻은 약속이라는 말과 동일하지 않습니다. Là, le mot alliance ne signifie pas la même chose que ce que veut dire la promesse. Ny fanekena resana eto zany dia tsy midika hoe ilay fanomezan-toky. 언약이라는 뜻은 공적인 관계를 법적으로 규정하는 상태를 뜻해요. L'alliance, c'est le fait d'officialiser légalement une relation mutuelle. Ny fanekena zany izay resana eto dia fanambarana an'ilay fifandraisana na fifamatorana ofisialy. 그럼 하나님과 아담은 서로에게 책임이 주어집니다. 관계 안에서. Et à ce moment-là, dans la relation que Dieu entretient avec Adam et vice-versa, aux deux êtres, on va leur est donné des responsabilités. Lay fifandraisan'Andriamanitra ray sy ny Adama zany dia fanehoana an'ilay fiombonany zareo. 아담은 복종의 책임이 주어지는 거죠, 하나님께. La responsabilité d'Adam vis-à-vis de Dieu, c'est l'obéissance. Dia misy andraikitra nomena zany dia ny andraikitry ny Adama zany dia ny fankatoavana an'Andriamanitra. 복종하는 아담에 대해서 하나님의 책임은 그를 돌봐주시고 약속하신 생육하고 번성하는 그 풍성함을 주시는 거예요. Et le devoir qu'a Dieu envers Adam qui obéit à ses paroles, c'est de s'occuper de lui et de faire en sorte de lui donner donc les résultats de la bénédiction, se multiplier, dominer sur les créatures. Ny andraikitr'Andriamanitra indray kosa izany dia ny anaraka hitandrina sy karakara ary mba manome azy fahefana amin'ilay zavatra nohareny. 두 관계에서 책임을 다하는 상태를 가리켜서 의라고 말합니다. righteousness. Et l'état dans lequel les deux êtres accomplissent tous les deux leurs responsabilités, ça s'appelle la justice. Dia ireo
aina na zava-misy anankiroa ireo zany izay mifandray dia mila miaraka manao an'ilay zavatra ndraikitra nomena. 그래서 이사야 32장 17절에는 Et c'est pour ça que dans Ésaïe chapitre 32 verset 17, 의의 결과는 영원한 화평입니다 라고 말씀하고 있어요. Dieu dit que le fruit de la justice, c'est la paix éternelle. Dia voalaza ao amin'ny Isaia io zany dia ny Isaia 30 andiny 7 fa ny lay fanekena zany dia fiainana. 그래서 우리는 하나님께 복종만 하기만 하면 하나님께서는 우리를 사랑하시고 기뻐하시고 돌보시는 그런 하나님의 그 의를 우리에게 주시는 거예요. C'est pour ça que lorsque nous obéissons à Dieu, Dieu nous donne sa justice de le faire demeurer dans son amour, de s'occuper de nous et de nous faire de s'occuper de nous. Répétez s'il vous plaît. Donc si nous obéissons à Dieu, Dieu accomplit sa justice en s'occupant de nous et en nous faisant demeurer dans son amour. Rehefa isika izany no mankatoa an'Andriamanitra dia Andriamanitra manao ny andraikiny dia ny fikarakarana ny fiainantsika ao amin'ny fitiavana. 그래서 하나님은 이 창조 언약 관계 안에서 하나님이 말씀하십니다. 아담에게. Et donc Dieu dit à Adam dans cette relation d'alliance. Andriamanitra zany nilaza tamin'ny Adama amin'io resaka fifandraisana fanekena teo amin'izy ireo zany. 그것이 바로 우리가 잘 알고 있는 창세기 2장 16절 17절 말씀이죠. Donc au verset 16 et 17 du chapitre 2 de la Genèse. 잘 알고 있는 말씀이지만 함께 읽겠습니다. On va les lire ensemble. Genesis toko faharoa dia ny andininy 5:20 sy ny 7:20. Genesis toko faharoa andininy 5:20 sy ny 7:20 zay mivaky toy izao. Isa 2:3 Ary Jehovah'Andriamanitra nandidy andra lehilahy ka nanao hoe ny hazo rehetra eo amin'ny sady azonao hinanana ihany, fa ny hazo fahalalana tsara sy ny ratsy dia azo izay hinanana, fa ny andro izay hinananao azy dia ho fafoka koa ianao. 여러분 읽으셨다시피 언약 관계 안에서는 하나님이 무조건 명령하시는 게 아니라 어떠한 조건을 주시고 그리고 약속을 해주시는 말씀으로 임해요. Donc vous l'avez lu, dans cette relation à l'alliance, Dieu ne donne pas forcément tout le temps des ordonnances, mais il impose des conditions et 조건과 그리고 약속. Il donne des conditions et des promesses. Tsy hoe Andriamanitra zany milaza zavatra foana isaky ny zava-misy fa eto zany dia manambara izy miteny rehefa izy dia izy mitazona ny teny famizatoky izay nomeny. 선악을 알게 하는 나무 열매를 먹으면 반드시 죽을 것이다 라고 선포합니다. Il lui dit que le jour où tu mangeras le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras certainement. Volazany ao zany fa amin'ny fotoana izay hinananao an'ilay voankazo zany dia ho faty tokoa ianao. 그 외에 동산의 나무 열매는 자유대로 임으로 다 먹을 수 있다고 하나님 허락하셨어요. Mais mis à part cet arbre interdit, tous les autres arbres du jardin, Adam pouvait se servir librement de leurs fruits. Ankoatran'ilay azo nandrarana azy dia ny azo rehetra teo amin'ny sady dia azony nanana daholo. 여러분 아담에게 이 말씀이 주어졌어요. 그럼 아담은 어떻게 해야 될까요? 무조건 복종해서 하나님 품 안에 거해야 되겠죠.
Et donc, une fois que Adam a reçu cette parole de Dieu, ce qu'il doit faire, c'est de obéir à cette parole inconditionnellement et de demeurer ainsi dans le sein de Dieu. Dia ny fankatoavany Adama zany an'ireo zavatra nolazain'ireo dia nafahany tena nitoetra ao amin'Andriamanitra. 하나님의 말씀이 딱 주어지자 죄의 세력이 등장합니다. 뱀으로. Quand la parole de Dieu est donnée à Adam, on voit l'apparition de la puissance du péché sous la forme d'un serpent. Dia rehefa nomen'Andriamanitra any Adama io teny io dia rehefa tsy nankatoy izy dia hita lay hery zay avy amin'ny menarana. 그것이 우리가 잘 알고 있는 창세기 3장 1절에서 7절 말씀이에요. Et c'est écrit dans un passage que on connaît bien dans Genèse chapitre 3 du verset 1er à 7. Dia hitantsika an'izany ao amin'ny Genesis toko fahatelo ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahafito. 뱀이 등장해서 하나님의 말씀을 받은 그 여자에게 먼저 아담이 아닌 여자에게 접근합니다. Donc le serpent fait son apparition et s'approche en premier lieu de Ève. Dia hitantsika ny ao zany lay menarana zany zay seho nanantona any Eva. 그런데 보니까 이 여자는 하나님의 말씀을 정확히 알지 못하고 있어요. Et on s'aperçoit que la femme Ève ne savait pas pleinement ce que Dieu avait ordonné. Dia hitantsika ny fa Eva dia tsy tena nahalala tanteraka hoe inona no zavatra tena nolazain'Andriamanitra. 하나님의 말씀을 더하기도 하고 빼기도 합니다. Parfois elle ajoute des choses à ce que Dieu a dit, parfois elle omet de dire des choses. Dia hita fa indraindray milaza zavatra izay tsy nolazain'Andriamanitra akory Eva ary misy koa manaisotra ny zavatra izay efa nolazain'Andriamanitra. 그 열매를 먹으면 반드시 죽을 것이라고 했는데 이 여자는 죽을지도 몰라 이렇게 말하고 있어요. Parce que Dieu a dit initialement que si l'on mange le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, on va mourir certainement. Mais la femme elle dit que le jour où on mangera le fruit, on va peut-être mourir. Dia hitantsika ny amin'izany fa rehefa milaza mikasika ny amin'ilay finanana an'ilay voankazo norarana Eva dia Andriamanitra nilaza hoe ho faty tokoa ianao. Nefa ny zavatra navaliny Eva zany dia hoe mety ho faty angamba. 근데 여기 죄의 세력이 반드시 죽는다고 했던 하나님의 말씀을 너희들이 결코 죽지 않을 거야 이렇게 말합니다. Et la puissance du péché transforme donc la parole de Dieu qui avait dit que certainement ils allaient mourir en vous n'allez certainement pas mourir. Dia lay fahefana amin'ny lay nilazaina zany ho faty tokoa ny anareo zay nanjaratsy ny herin'ny fahotana izany dia lasa maty. 엄청난 말을 또 이렇게 너희 눈이 밝아져서 하나님과 같이 될 것이다. Et cette puissance du péché leur dit une fois que vous mangerez ce fruit, vos yeux seront ouverts et vous deviendrez comme Dieu. Dia lay herin'ny fahotana izany rehefa ninona an'io dia ahelatra ny masonareo dia ho takan'Andriamanitra ianareo. 그래서 여자도 그것을 따먹고 여자가 남자에게 아담에게도 줘서 아담도 그 열매를 따먹고 맙니다. Et la femme a fini par donc manger ce fruit interdit et elle l'a même donné à son mari. Dia ny afara tamin'ny fandraisana an'ilay voankazo tokoa ny kaninana izy dia nomeny koa ny vatany. 왜 이런 일이 벌어졌습니까? Et pourquoi, on peut se demander pourquoi ce genre de choses s'est passé. Aninona izany tranga izany no niseho. 여자가 말씀을 아는데 바르고 정확하게 알고 있지 않다는 문제예요.
Le problème, c'est que la femme, elle connaît, elle sait ce que Dieu a dit, mais elle ne connaît pas précisément et correctement. Hita fa ilay heva tokoa ny na ilay vehivavy dia nahalala zavatra fa tsy tena fantany araka an'ilay tena izy. 많은 신학자들이 이 부분을 연구했는데 아담은 하나님께로부터 직접 말씀을 받았는데 이 여자는 아담에게서 간접적으로 말씀을 받았기 때문이다 이렇게 말하고 있어요. Beaucoup de théologiens ont étudié cette question et on dit que Adam, lui, a reçu cette ordonnance directement de la part de Dieu, alors que Ève, la femme, a juste entendu ce que Adam avait rapporté de ce que Dieu lui avait dit. Betsaka na misy ny théologien zany milaza fa i Adama dia nahazo telo mivantana avy amin'Andriamanitra. Fa Eva kosa tsy nandre fa zay zavatra nolazain'ny Adama no mety hoe ny tany. 여러분 이 문제는 우리에게도 해당되는 말씀입니다. Et c'est une question qui nous concerne également. Dia zavatra zay matetika koa miseho amintsika n'izany. 우리는 직접 말씀 앞으로 나가지 않고 누군가로부터 계속 말씀을 듣습니다. Nous avons tendance à ne pas aller directement de nous-mêmes vers la parole et nous entendons juste ce que les autres disent de cette parole de Dieu. Tsikany koa dia ndraindray tsy dia mahavantana antsika ny tonga dia miresaka naniona mivantana amin'Andriamanitra fa ilay zavatra nolazain'olona tany no haintsika. 유튜브를 통해서 유명한 설교들을 듣습니다. Nous écoutons par le biais de YouTube des prédications de pasteurs très populaires, très connus. Ndraindraitsika dia mandray tenin'Andriamanitra avy amin'ny alalan'ny YouTube zay notoriana pasteur na mpanompon'Andriamanitra malaza tany. 설교 잘하는 사람들의 그런 메시지들을 계속 누군가로부터 듣습니다. Et nous écoutons toujours de la part d'autres personnes des messages concernant la parole de Dieu qu'ils font avec éloquence et persuasion. Dia matetika zany mandray amin'ireny avy amin'ny toro-tena fampianaran'olona zay mahay mantahateny zay heverina fa hoe avy amin'Andriamanitra. 여러분 우리에게는 이제 성경이 있고 우리 안에 성령이 이미 우리 안에 와 계십니다. Mais entre nos mains, nous avons la Bible et le Saint-Esprit est en nous. Nefa io am-pelatanantsika ny Baiboly dia mifanay masina koa eo. 그런데도 불구하고 누군가로부터 계속 간접적으로 듣는 그런 신앙적인 행태는 결국 이 여자 꼴이 되고 맙니다. Mais si malgré tout on s'obstine à toujours écouter ce que dit Dieu à travers par le biais d'autres personnes, eh bien on sera dans le même cas que Ève. Fa raha ohatra koa manao an'izany tsika dia miaino avy ny teny zay nolazain'ny olona zay iverintsika avy amin'Andriamanitra dia mety ho tafalatsaka koa isika mitovy tahaka ny Eva ihany. 자기만 죽는 게 아니라 주위에 있는 사람, 자기 남편까지 다 죽는 그런 일이 일어납니다. Et non seulement on se conduit nous-mêmes vers la mort, mais on va aussi nuire à notre entourage proche, à notre compagnon de vie, à notre famille. Amin'ny hafarany dia tsy hoe isika fotsiny zany no diso na mandeha any amin'ny fahafatesana fa ny tontolo manodidina antsika na ny olona mifandray amintsika ihany koa dia mety voakasika zany. 많은 사람들이 착각하고 있어요. 우리가 영적으로 훈련을 받고 또 뭔가를 공부하고 계속 그렇게 하면 우리의 신앙이 자라고 업그레이드 된다고 생각해요. Beaucoup pensent à tort que si on est beaucoup entraîné spirituellement, si on reçoit des formations, si on fait toutes ces choses que propose l'Église, eh bien notre foi va se renforcer. Marina tokoa fa ny fanarahantsika ny fampianarana na ny fiofanana zay mety hitantsika ny ao amin'ny fiangonana dia mety manamafy na mampiorina koa ny finoantsika. 그러나 우리 기독교 신앙은 예수 그리스도와 직접 만남을 통해서 우리의 신앙이 형성되고 자라나는 것입니다. Mais notre foi que nous avons en tant que chrétiens se renforce
par notre communion personnelle que nous entretenons avec le Christ. Fa ny tena tokony ho izy dia ny fifandraisantsika ny manokana amin'Andriamanitra na amin'ny Kristy dia izay no tena ilaina. 저와 여러분 목회자의 사명은 우리에게 맡겨주신 사람들을 우리에게로 이끄는 것이 아니라 직접 예수 그리스도께로 가게 하는 것이 본질적인 사명인 것이에요. Nous, notre mission essentielle que nous avons reçue, ce n'est pas en tant que pasteur, ce n'est pas de mener les gens jusqu'à nous, mais de les mener vers le Christ pour qu'ils aient la vie éternelle. Tena ndraikitsika ny amin'ny pastoratsika dia tsy hitonan'ilay olona hanampina antsika na hanaraka antsika fa mitonan'ilay olona hanaraka an'Andriamanitra. 그래야 목회자도 살고 성도들이 살며 교회가 생명으로 풍성한 그런 하나님의 교회가 되는 것이죠. Et c'est ce faisant que l'Église sera pleine de vie, pleine de joie et que les pasteurs comme les fidèles seront ravivés. Dia ny fiangonana zany izay tena hoe fiangonana mandeha tsara dia ny olona zany izay mifandray amin'ny hetsika avy amin'Andriamanitra. 아담이 불순종했습니다. 그래서 불순종한 결과로 하나님의 심판이 임합니다. Donc Adam a désobéi et comme résultat, Dieu lui a donné une punition. Dia hitantsika ny fa rehefa niaina tamin'ny tsy fankatoavana i Adama dia hitantsika ny fa nahazo famaizana. 반드시 죽으리라는 그 말씀이 성취돼요. Et donc, ce qu'il a dit, savoir que tu vas certainement mourir, cette parole s'est réalisée. Dia no tanteran'Andriamanitra ny teny nalokony vavany ho faty tokoa ianareo dia tena niasa taminy izany. 그래서 사도 바울은 로마서 5장 12절에서 오늘 여기 창세기 3장에 일어난 사건을 이렇게 말합니다. Donc Paul, dans Romains chapitre 5 verset 2, parle de ce qui s'est passé là dans Genèse chapitre 3. Dia i Paul no milaza an'izany koa amin'ny Romanina toko fahadimy andininy faharoa fa miresaka mikasika ny amin'ny fahotana. 한 사람의 죄로 말미암아 한 사람의 불순종으로 말미암아 죄가 세상에 들어오고 그 죄로 말미암아 사망이 임했다고 말해요. Paul dit que à cause du fait qu'un seul homme a désobéi, le péché est entré dans le monde et qu'à cause de ce péché, dû à ce péché, la mort est entrée dans le monde. Dia nolazainy Paul ao anatiny fa tahaka ny idiran'ny ota tamin'ny olona anankiray dia ny ota na nidiran'ny fahafatesana ka nahatrasany olona rehetra ny fahafatesana. 그래서 아담뿐만 아니라 아담 이후로 난 모든 사람들도 다 사망 가운데 거했다라고 말합니다. Et il dit que ainsi, non seulement Adam, mais aussi tous ses descendants en sont venus donc à demeurer, à vivre dans la mort. Dia hitantsika ny fa dia ny taranany rehetra zany dia niaina anatin'ny fahafatesana avokoa. 고린도전서 15장 22절에서도 아담 안에 있는 모든 사람들이 다 죽었다라고 선포하고 있어요. Et il dit aussi dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 22, Paul dit que tous les descendants d'Adam qui sont nés dans Adam sont morts. Voalaza koa zany ao amin'ny Korintiana voalohany toko fahadimy ambin'ny folo andininy faharoa amby roapolo fa dia maty avokoa ny olona. 창세기 3장 7절 이하를 한번 보시겠습니다. 이 죽음의 증상이 어떻게 나왔는지 얘기하고 있어요. On regarde Genèse chapitre 3 verset 7, la deuxième partie du verset, ça parle donc des conséquences de cette désobéissance. Dia hitantsika ny amin'ny Genesisy toko fahatelo ny tapany faharoa amin'ny andininy fahafito dia maty tokoa ny olona. 그들의 눈이 밝아졌다고 얘기하고 있어요. Ce verset dit que leurs yeux se sont ouverts. Io andininy io dia milaza fa nahiratra ny masony zareo. 아담이 하나님 품속에 있을 때는 하나님의 눈으로 보고 하나님의 손으로 일하고 그랬어요. 그런데 이제 하나님 품속 떠나오니까 아담이 자기가 자기를 보는 거예요. Quand Adam demeurait dans le sein du Père,
il voyait le monde, il se voyait avec les yeux de Dieu, il travaillait avec les mains de Dieu, mais une fois qu'il a désobéi, il se voit avec ses propres yeux. Dia taloha zany dia Iadama dia niaina ary dia tao miaraka tamin'Andriamanitra dia nakatoa mijery ohatrany fomba fijerin'Andriamanitra fa tao aorianany fahotanana ny fahalavona kosa dia lasa nanjary nijery avy amin'ny alalan'ny masony manokana fotsiny izy. 그들이 자기가 벌거벗은 것을 보고 그 비참함을 견딜 수 없게 됩니다. Et ils ont su qu'ils étaient nus et ne pouvaient pas supporter cette honte qu'ils avaient. Dia voalaza tao zany fa dia nahiratra ny masony dia lasa hitany fantanjaka izy dia tsy zakany no nijery an'izay fitanjahany izay. 여러분 원래 아담은 벌거벗은 존재였어요. Alors comme vous le savez, Adam était un être nu dès le départ. Dia efa fantatritsika ny fa Iadama nefa dia efa noharina tsy nisy akanjo mihitsy teny am-piantohana. 근데 하나님 품속에 있었기 때문에 그것이 수치스럽지가 않았어요. Mais comme il était dans le sein du Père, ceci n'était pas honteux pour lui. Fa satria izy dia miaraka niaina tamin'Andriamanitra dia tsisy afaka mahamenatra azy mihitsy ny niaina tamin'izany. 여러분이 양육하는 어린아이들이 벌거벗은 것이 흉측해 보입니까? Est-ce que pour les personnes qui ont des enfants avec eux à la maison, est-ce que le fait de les voir nus, ça vous procure du dégoût ou des choses comme ça? Hoantsika zay mananjanaka miara-miaina amin'ny zaza zany dia mahita ny zareo zay miboridana dia inona nga ny fiantraikan'izany maninona? 부모의 눈에는 그 아이들이 사랑스럽고 귀엽잖아요. Aux yeux de ses parents, leurs enfants sont mignons, sont adorables. Dia eo mason'ny reny ilay zaza zany tsy mikilôty tsy mipataloha dia mahita anazy amin'ny aman-dreny dia tena mahafinaritra. 그런데 하나님 품속을 떠난 아담의 벌거벗은 모습은 너무 비참하고 수치스럽습니다. Mais l'état dans lequel se trouve Adam, une fois qu'il est en dehors de Dieu, cet état est pitoyable et misérable. Fa amin'ny fotoana zay efa niaina ny Adama kosa zay tsy ho anaty an'Andriamanitra intsony dia tena zavatra mahamenatra mihitsy ilay izy. 그래서 그는 무화과 나무 잎을 엮어서 치마를 삼아 자기 비참한 존재를 가리기 시작합니다. Et donc il a décidé de se couvrir avec des feuilles de figuier pour cacher sa honte. Dia nanapa-kevitra ny itangony ravina aviavy izy dia nataony akanjo nandrafitra ny henany. 여러분 무화과 이파리가 이렇게 치마처럼 보일 수 있겠는데요. 그런데 여기서 말하는 이 치마로 엮었다는 이 치마라는 표현은 히브리어로 카고레입니다. Alors en hébreu, on appelle kagoré, donc la ceinture que Adam et Ève se sont faites avec ces feuilles de figuier. Dia voalaza any amin'ny bokyny Hébreu any zany fa dia i Adama zany dia nanjary nisafidy nitafy anio ravina viavy. 카고레라는 뜻은 아주 가느다란 벨트를 말하고 있어요. Kagoré, ça veut dire une ceinture qui ne couvre pas qui ne couvre qu'une toute petite partie du corps. Dia voalaza fa tahaka ny fehikibo zany zay tsy maharakotra ny zavatra rehetrarehetra fa dia juste fotsiny zany ny apahany amin'ny tenany. 생각해 보십시오. 아담이 가느다란 벨트를 딱 메고 자기 수치를 가렸다고 생각하고 있어요. Donc là, imaginez Adam, lui, il se persuade, il pense qu'avec cette simple ceinture, il peut couvrir sa honte. Dia mieritreritra zany fa hoe amin'io karazana fehikibo kely fotsiny dia mety hoe io dia afaka andrafitra ny henatrany. 이 말씀은 하나님의 품을 떠난 비참한
사람들은 하나님 품 안으로 들어오기까지는 그 무엇으로 가린다고 해도 결코 비참할 수밖에 없다는 뜻이에요. Ce verset nous montre que tous les gens qui ont quitté Dieu, qui se sont éloignés de lui, ils vont toujours vouloir se couvrir avec quelque chose, mais jusqu'à ce que, avant qu'ils ne rentrent dans le sein du Père, ils seront toujours submergés par la honte. Ny olona zany mieritreritra hoe tapotra ny tampona ny henatra ny amin'io karazana fekipikely io fa amin'ny vanim-potoana rehefa tena idirana amin'Andriamanitra dia hitany fa tena mamenatra foana ny fiaina. 이제부터 이제 아담은 하나님 품 안에 있어서 하나님의 신적 하나님의 품 안에 있었는데 이제부터는 자기와 그리고 타율의 지배를 받기 시작해요. Donc jusque-là, Adam était dans le sein du Père, mais maintenant qu'il l'a quitté, maintenant il n'y a que lui et les autres. Dia i Adama zany taloha izy le niaina niaraka tamin'Andriamanitra raha nanomboka teo kosa zany dia tsy niaraka intsony fa miara-miaina amin'ny olon-kafa. 내가 나를 보면 더 비참하고 남이 나에 대해서 얘기한 그 한마디 때문에도 비참합니다. Si moi je me regarde, je me rends compte que je suis pitoyable et quand les autres disent quelque chose de moi, eh bien je me rends compte aussi de l'être pitoyable que je suis. Dia rehefa taka ny tenako manokana koa rehefa miaraka miaina amin'ny hafa izany dia mahita fa misy zavatra tena izay mampalahelo na mamenatra amin'ny fiaina. 미국의 신학자 마커스 보그라는 사람이 영적으로 죽은 자가 살아가는 생활 양식을 세 가지로 얘기했습니다. Un théologien américain a dit qu'il y avait trois types de nourriture spirituelle qu'un croyant avait à sa disposition. Misy théologiana américaine izay miresaka tamiko fa misy antilafiny anankitelo ny sakafo ara-panahy. A로 시작한다고 해서 3A라고 합니다. Alors tous ces trois sortes de nourriture commencent toujours par A, donc on l'appelle les 3A. Dia ireo sakafo anankitelo ireo zany dia manomboka amin'ny litera A daholo dia nolazaina hoe telo anankitelo. 첫 번째로 appearance. C'est donc la première, c'est l'apparence. Ny voalohany zany dia ny apparence. 하나님을 떠난 사람은 무엇이든지 불안듯한 삶을 살려고 해요. Les gens qui ont quitté Dieu vont toujours vouloir mener une vie qui est apparent aux yeux des autres. Dia ny olona tsiraray avy daholo zany dia manana an'izay fomba fiainana izay zay mitovitovy amin'ny fiainan'ny olona hafa rehetra. 외적으로 목회도 보란 듯 해야 되고 또 우리 가정도 보란 듯 해야 되고 우리 자녀들도 보란 듯 해야 되고. Pour eux, les enfants, la famille, le métier de pasteur doit être aussi apparent aux yeux des autres et leur plaire. Dia toy izany koa na ny zanaka na ny hafa ao an-tokantrano ao zany dia tokony mba manahaka koa ny fiainan'ilay pastora na le ray ao an-tokantrano. 두 번째로는 achievement, 성공과 명예를 지향하죠. Deuxièmement, c'est l'accomplissement. Ny faharoa zany dia ny fanatanterahana. 세 번째로는 affluence, 풍요와 윤택과 안락입니다. Et troisièmement, c'est l'affluence, c'est tout ce que l'on jouit sur terre avec les désirs, etc. Dia ny fahatelo zany dia ny fanahafana ny amin'ny zavatra rehetra izay tazana manodidina ny fiainana izay ety ivelany. 이것이 하나님의 품속을 떠나 비참한 자가 살아가는 죽은 자의 생활 양식이에요. Et c'est ce que ce sont tout ce que un homme qui s'est éloigné de Dieu se nourrit
durant toute sa vie. Dia izay no zavatra ivelomany ara-panahin'ny olona zay lavitra an'Andriamanitra. 근데 여러분 우리 정직하게 우리 교회 안에도 이 3A가 들어왔다는 것이에요. Mais honnêtement, faut reconnaître que même dans l'église, ces 3A sont rentrés. Fa ngambantsika mety samy manaiky daholo fa ireo anankitelo ireo dia tafiditra anatin'ny fiainan'ny fiangonana. 우리가 예수를 믿고 예수의 이름으로 이 3A를 얻고자 하는 그 신앙의 형태가 있었다는 것이에요. C'est-à-dire qu'il y avait une volonté de croire en Jésus pour satisfaire ces 3A. Dia misy tokoa ny finiavana te iaina ao amin'ny Jesosy Kristy fa dia tian'ny fahafapoa an'ireo anankitelo ireo. 예수는 결코 우리 세속적인 복을 주기 위해서 오신 그리스도가 아닙니다. Mais Jésus n'est en aucun cas un être qui est venu pour accomplir nos souhaits séculiers. S'il te plaît. Mais Jésus n'est en aucun cas venu pour entendre, pour accomplir nos souhaits qui font baisser, qui nuisent à notre foi. Jesosy Kristy tsy hoe niarahana zany fa anome fahafapoa na zay zavatra tena ilaintsika. 그는 죽으시고 부활하심으로써 우리에게 생명을 주러 오신 그리스도예요. Jésus est le Christ qui est venu afin de nous donner la vie éternelle en mourant et en ressuscitant. Jesosy Kristy dia tian'ny fiainana ho antsika dia amin'ny fanekeny ho faty. 성경에서 가장 지독한 무화과가 무엇인지 얘기하고 있는 그게 바로 자기의입니다. Alors comment dire, la pire des feuilles de figuier que l'on puisse porter, c'est la justice personnelle. C'est ce que dit la Bible. Ny tena zavatra sy ratsy indrindra dia lay karazana nandorona lay avy dia ny fitsarana manokana zay nataon'Andriamanitra. 누가복음 16장 15절에요. On regarde Luc chapitre 16 verset 15. 예수님께서 바리새인들의 의를 폭로하십니다. 예수님께서 바리새인의 그 의를 폭로하십니다. Jésus contredit, Jésus gronde cette justice personnelle qu'avaient les pharisiens. Dia Jesus Kristy zay niampanga an'ilay fiheveran'ny fariseo. 이 바리새인들은 돈을 좋아합니다. Ces pharisiens aiment l'argent. Dia les fariseus zay tia vola. 그리고 항상 스스로 옳다고 합니다. Et ils pensent toujours en permanence qu'ils sont justes. 항상 자기를 높고 남을 낮게 여깁니다. Et ils sont en permanence en train de se mettre en avant et de rabaisser les autres. 그런 자를 하나님께서 그 마음의 중심을 보신다고 하세요. Et Dieu regarde donc le cœur de ces gens-là. 바리새인들은 항상 스스로 옳다고 합니다. Les pharisiens se disent toujours. 누가복음 16장 15절을 읽겠습니다. 직접. S'il vous plaît, j'ai pas le temps de traduire, vous parlez directement. On va lire ce verset d'abord. Oui. Luc Chapitre 16, 15. chapitre toko fahinina ambin'ny folo andininy fadimy ambin'ny folo. Luc toko fahinina ambin'ny folo andininy fadimy ambin'ny folo. Isang roa telo. Aroy Jesosy taminy, ianareo dia mpanamary tena eo anatrihan'ny olona, nefa Andriamanitra mahalala ny fonareo, fa zay zavatra iverin'ny olona ao ambony dia fahavetavetana eo anatrihan'Andriamanitra. 여러분 이것이 바리새인들 안에 있는
의뿐만 아니라 우리 안에 있는 자기의예요. Et cette justice ne se retrouve pas que chez les pharisiens, mais elle se retrouve aussi en nous. Fa io fahamarinana zay no heveriny jiosy ananan'io a tsy ao amin'ny zareo fariseoa no misy an'io fa ao amintsika koa. Self-righteousness and self-esteem. 이게 문제예요. C'est le problème, c'est l'estime de soi et cette justice personnelle trop importante. Zay fiheverantsika no zavatra izay. 하나님이 이들을 Fahamarinantsika ny tena izay a dia izay mihitsy ilay tena olana. 하나님이 이들을 보시고 비테스트 역겨워서 토할 것 같다라고 말씀하세요. Et Dieu, en les regardant, il dit qu'il les déteste et qu'il a envie de les chasser devant lui. Fa Andriamanitra kosa rehefa nijery azy dia tena fahavetavetana ny fahitany azy a ary dia tsy te hifanatrika na amelany zareo eo anoloany. 이것이 하나님과 분리된 하나님을 떠난 전형적인 인간의 모습입니다. C'est finalement ce qui caractérise tous les hommes qui ont quitté Dieu, qui se sont éloignés de lui. Zany daholo ny toetran'ny olona zay nanalavitra an'Andriamanitra. 그런데 아담은 그 무화과를 걸치고도 두려워서 나무 사이에 숨습니다. Et Adam, même en ayant ses feuilles de figuier sur lui, a pris peur et s'est caché. Dia i Adama zay rehefa nisafidy andray ilay ravina viavy mba andrafitra ny tenany dia mbola niafina. 하나님 품속에 있어야 될 아담이 만물 안에 나무 사이에 집을 짓고 살게 되었어요. Et Adam, qui devait demeurer dans le sein du Père, l'a quitté et s'est construite une demeure dans la création, parmi les arbres. Dia lay Adama zay noharian'Andriamanitra niaraka niaina taminazy dia niala tao aminy dia niaina tao anatin'ny tontolo dia nitady hevitra zay afena no anazy manokana. 이때 하나님이 등장하십니다. 창세기 3장 9절. On regarde Genèse chapitre 3 verset 9, Dieu va apparaître. Donc, Dia hitantsika ao amin'ny Genesisy toko fahatelo andiny fahaefatra fa niseho Andriamanitra. 여기에 성경에서 최초로 하나님의 음성이 나타난 곳이 이 구절이에요. Et là, c'est la première fois que la voix de Dieu est proclamée dans la Bible. Dia eo no ahitantsika voalohany indrindra ny finoan'Andriamanitra zay nambara ao amin'ny Baiboly. 아담아, 왜 와? Il dit Adam, où es-tu? Who's izy? Adama, aiza ianao? Aiza moa ianao? 이것이 최초로 하나님께서 우리를 찾으시는 하나님의 절박한 음성이에요. Et c'est la première voix de Dieu qui nous cherche avec désespoir, nous qui avons quitté son sein. Io no feon'Andriamanitra voalohany indrindra manefa mitady antsika Andriamanitra zay nandao ny lalana maro. 여러분 여기 하나님이 지금 아담이 어디에 있는지 몰라서 지금 찾고 있는 것입니까? Est-ce que Dieu avait dit ça en ne sachant pas où était Adam? Andriamanitra dia nilazany zany amin'ny fiheverana hoe tsy hitany i Adama tamin'izany. 아담은 이미 하나님과 분리돼서 죽었기 때문에 죽은 자가 됐기 때문에 그 분리의 고통을 모르고 있어요. Adam était à cet instant un être mort qui était éloigné de Dieu et donc il ne pouvait pas comprendre la douleur de la séparation. I Adama tamin'io zay niala tamin'Andriamanitra dia tsy afaka hita mihitsy lay 나파라는andriamanitra amin'ny fahitany azy niala tamin'Andriamanitra. 이 구절은 하나님의 고통과 하나님의 절규의 목소리입니다. Ce verset, c'est la voix qui montre la souffrance de l'Éternel et le fait qu'il ait son appel de désespoir envers les hommes. Io andiny soratra masina io zany
dia tena maneho mihitsy ilay tena fijalian'Andriamanitra miala heniny tamin'ny fisitahan'ny olona miala teo aminy. 내 품속에 있어야 될 아담이 떠나간 그 하나님의 그 공허의 그 고통 소리예요. C'est la douleur que ressent Dieu, c'est la voix qui en résulte suite à la douleur, suite au vide que Adam a laissé. Dia izany alaherin'Andriamanitra izany dia efa sarisary ahafantarana fa miaina ao anatin'ny alahelo koa i Adama izay niala tao aminy. 혹시 여러분 중에 여러분의 자녀들 중 누구 하나를 잃어버린 경험이 있습니까? Est-ce que parmi vous, quelqu'un a-t-il fait l'expérience de perdre un jour son enfant? Mety misy amintsika ny vea natsapa an'izany atao hoe alahelo hoe maty ny zanany. 그때 여러분의 심정이 어떻겠습니까? 하나님처럼 자녀의 이름을 부르면서 내가 어디 있느냐 찾는 거예요. Et qu'est-ce que vous avez fait sur le moment? Comme Dieu, vous avez appelé le nom de votre enfant et vous lui demandiez où est-ce qu'il était. Dia mety ho azonao an-tsaina amin'izany inona no nolazainao raha maty ilay zanakao ahoana ny zavatra nompeneninao zahay lay sary hita amin'ny fihetsik'Andriamanitra eto. 여러분 하나님은 그때부터 저와 여러분의 이름을 부르시면서 계속 저희들을 추적하러 오신 하나님입니다. Et à partir de là, à partir de cet instant, Dieu va constamment nous chercher avec cette demande. Dia manomboka eo dia tsy nitsahatra intsony ny alaherin'Andriamanitra mitady anao mba hiverenanao. 창세기가 아니라 지금 여러분이 말씀을 떠나고 하나님과 교제하지 않으면 하나님이 여러분의 이름을 부르시면서 계속 찾으시는 거예요. Et ça ne se limite pas à la Genèse, même aujourd'hui, pour les personnes qui se sont éloignées de Dieu et de la parole, Dieu les cherche avec douleur et en faisant cette demande. Tsy nijanona amin'ny Genesis zany alahelo zany fa hatramin'izao malahelo Andriamanitra amin'ny fisitahana izay miala teo aminy. 하나님은 이렇게 고통스럽게 절규하고 있는데 아담의 고통은 여기 보이지 않습니다. Et Dieu est en train d'être dans la douleur et Adam ne le perçoit même pas. Dia Andriamanitra zany dia miaina tanatin'ny alahelo fandirifirina tamin'izany fa tsy takatry ny fisainan'ny Adama izany. 신학자들이 이 창세기 3장 9절 아담이 절규하지 못하는 그 절규를 아들의 절규에서 찾아요. Et donc les théologiens donc dans ce verset, Genèse chapitre 3 verset 9 vont dire que cette souffrance que Adam n'a pas perçue se retrouve en Jésus le Fils. Dia izany alahelo zay tsy hita tao amin'ny Adama izany dia tazana izany amin'ny zay hita tao amin'ny zanany Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra. 아들이 부르짖습니다. 엘리 엘리 라마 사박다니 하나님 하나님 나의 하나님 어찌하여 나를 버리셨나이까. Le Fils crie sur la croix, Eli Eloi Eloi lama sabachthani, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Dia lain Jesosy Kristy zay nombolona teo amin'ny azy fijaliana dia izay miantsoantso hoe raio nahoana dia mahafoy ahy ianao. 여러분이 하나님과 멀어져 있다는 생각이 들 때, 하나님이 없다고 느껴질 때, 여러분 엘리 엘리 라마 사박다니 하나님을 찾아 부르짖습니까? Est-ce que quand vous vous sentez loin de Dieu, quand vous pensez que Dieu n'est pas présent en vous, est-ce que vous criez à Dieu cette même cri que Jésus a faite? Dia raha tsika vea nisy fotoana zany nahatsapana hoe miala na tafantaka tamin'Andriamanitra dia ao aminao ve zany fihetsem-po na fitarainana zany raha eo nahoana dia mahafoy ahy ianao. 여러분 우리는 하나님 없이는 살 수 없습니다. Nous sommes
des êtres qui ne peuvent vivre sans Dieu. Tsika dia zava-mananaina zay tsy afaka hivelona tsy misy Andriamanitra. 그런데 여기서 우리는 하나님도 우리 없이는 살 수 없는 분임을 우리가 알고 있습니다. Et on s'aperçoit ici que Dieu aussi ne peut pas vivre sans nous. Dia toy izany koa Andriamanitra tena tsy mahazo aina izy izay tsy misy anao. 하나님과 멀어졌다고 느껴질 때 말씀 앞으로 가셔야 돼요. 하나님께로 돌아가셔야 됩니다. Quand vous vous sentez loin de Dieu, il faut s'approcher de la parole, il faut s'approcher de Dieu. Raha matsapa lavitra n'Andriamanitra isika dia mila manantona anazy. 하나님께 불순종한 이제 아담과 하와에게 하나님의 심판이 내려집니다. À Adam et Ève qui ont désobéi à Dieu, Dieu va donner des punitions. Adama sy Eva zany zay miaina lavitra an'Andriamanitra dia nahazo ny famaizana avy eo amin'Andriamanitra. 하나님은 의로우신 분이기 때문에 반드시 그의 공의가 집행됩니다. Dieu est juste et c'est pour cette raison que sa justice va s'opérer ici. Andriamanitra dia Andriamanitra marina dia raha ohatra ka tena nandray tokoa tsika dia ampiarin'Andriamanitra izay famarinana izay. 아담에게는 땀 흘려 수고하는 심판이 임합니다. Pour Adam, sa punition, c'est de travailler dur avec la sueur pour récolter les fruits de la terre. Ny Adama zany dia nanjary voatery tsy maintsy miasa mafy izy mba azo vokatra avy amin'ny tany. 하와에게는 잉태하고 해산하는 고통과 그런 수고가 심판으로 전해집니다. Et à Ève, Dieu a donné, a amplifié donc la douleur de l'accouchement. Dia ho an'i Eva dia nampitombo ny faharariny na ny fanamitainana amin'ny fotoana izay niterahana zazy. 아담과 하와는 창조 언약 백성이기 때문에 하나님이 결코 죽이시지 않아요. Adam et Ève, vu qu'ils sont le peuple de l'alliance de la création, Dieu ne va pas les éliminer physiquement. Dia satria i Adama sy Eva dia vokatry ny asa famorona izay nataon'Andriamanitra amin'ny lafiny ara-nofo dia tsy tonga dia novonoany teo eo. 그런데 자기 백성과 하나님과 관계를 끊어버린 뱀에게는 저주와 파멸이 선포됩니다. Et au serpent qui a coupé, qui a rompu cette relation entre son peuple et Dieu, entre Dieu et son peuple, Dieu réserve au serpent la mort, l'élimination. Satria lay menamana koa zany zay anisan'ny nahatonga ilay fisarahana teo amin'ilay olona izay noharian'Andriamanitra dia izy koa dia nomen'Andriamanitra ny fahafatesana. 그게 창세기 3장 15절의 심판이에요. Et on le retrouve dans Genèse chapitre 3 verset 15. Dia hitantsika an'izany ao amin'ny Genesis toko fahatelo andiny fahadimy ambin'ny folo. 하나님께서 뱀에게 명령합니다. Dieu dit au serpent, 너는 여자와 원수가 되고 il lui dit que le serpent va devenir ennemi avec la postérité de la femme. Andriamanitra nilaza ny teny tamin'ny menarana fa ia antitsitsatra ny taranaka 그 여자의 후손과 원수가 될 것이다. Le serpent va devenir ennemi avec la postérité de la femme. Dia lay menarana zany dia lasa fahavalon'ny taranaky ny vehivavy. 너는 그의 발꿈치를 상하게 할 것이나 그는 너의 머리를 박살낼 것이다. Il dit que le serpent allait le blesser, mais que cette postérité de la femme allait écraser sa tête. Dia voalaza fa ny menarana dia anorotoro ny lehilahy tongony fa ny taranaky ny vehivavy kosa anorotoro ny lohany. 이것이 십자가에서 성취된 하나님의 복음이에요. Et c'est l'évangile qui a été accompli sur la croix. Ary izay zany no tanteraka teo amin'ny hazo fijaliana. 하나님이 이 심판의 현장에서
여자의 후손과 가죽옷으로 예표된 복음이 선포됩니다. Et dans ce contexte de punition, Dieu va proclamer l'évangile qui est préfiguré par les habits de peau et la postérité de la femme. Dia hita zany io filazantsara io amin'ny endrika antaranaky ny vehivavy. 하나님의 아들이 생명을 주시러 오실 것인데 여자의 후손으로 온다는 거예요. Le Fils de Dieu va venir donner la vie éternelle, mais il va venir en tant que postérité de la femme. Ny zanak'Andriamanitra zany dia ho avy s'il te plaît. 여자의 후손으로 오신다. Il viendra comme postérité de la femme. Dia ho avy izy amin'ny mahataranaky ny vehivavy azy. 여기서 가죽옷, 21절의 가죽옷은 뭘 의미하냐면 죄의 문제를 해결해야 돼요. 생명을 주시기 전에. Les habits de peau qui apparaissent dans le verset 21 font référence au problème du péché qui devra être réglé. Dia eo amin'ilay andininy fahatrika amin'ny roapolo io zany dia ny antony ilaza andaminana ilay olona mikasika amin'ny fahotana. 그래서 그리스도가 오셔서 짐승처럼 죽임당하는 것을 뜻합니다. Ça veut dire que le Christ va venir et qu'il va être mis à mort comme une bête. Dia Kristi zany tonga dia hanortora an'ilay tahaka an'ilay biby. 그래서 여자의 후손과 가죽옷은 하나님의 아들 예수 그리스도와 그의 그리스도의 사건을 의미하는 복음이에요. Les habits de peau et la postérité de la femme font référence à l'évangile de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, et que ce dernier va accomplir sur la terre. Dia ilay fanamina zay lazainy Paul zany dia lay firakofana any Kristia zay anjaka sy anapaka. 그래서 선지자들이 이제 오실 그리스도를 증거하고 그의 죽음과 장사됨과 부활의 사건을 증거합니다. Et à partir de là, les prophètes vont annoncer la venue de Jésus-Christ et vont témoigner de sa mort, de son ensevelissement et de sa résurrection. Dia nanomboka teo dia nanao fanambarana zany ny mpaminany dia mikasika ny amin'ny fahafatesany ary koa ny fitsanganana ny maty. 여자의 후손에 대해서 이사야 7장 14절에서는요. On voit dans Ésaïe chapitre 7 verset 14 à propos de la postérité de la femme. Dia hitantsika an'izany amin'ny Isaia toko faha-efatra ambin'ny folo andininy fahafito mikasika ny amin'ny taranaky ny vehivavy. 처녀가 잉태하여 아들을 낳으리니 그 이름을 임마누엘이라 하리라. Une vierge va enfanter un enfant et on l'appellera Emmanuel. Iteraka zazalahy ny Virjiny ary ny anarany dia atao hoe Immanuela. 임마누엘이라는 뜻은 하나님이 우리와 함께 계시다라는 뜻이죠. Emmanuel veut dire Dieu est avec nous, Dieu est parmi nous. Ny Immanuela ny dikana dia Andriamanitra eto amintsika. 하나님은 오로지 자기 품속을 떠난 아담을 자기에게로 돌아오게 하시는데 집중하고 계신다는 거예요. Dieu se concentre, ça veut dire que Dieu se concentre sur sa volonté de faire revenir Adam vers son sein parce qu'il s'était éloigné. Dia Andriamanitra zany dia mifantoka tanteraka amin'ilay fiverenan'ilay zanaky ny vehivavy zay tao amin'Andriamanitra. 이 말씀은 마태복음 1장 21절 23절 말씀에서 성취됩니다. Et cette volonté se réalise dans Matthieu chapitre 1 versets 21 à 23. Ary izany fahamarinana zany dia tanteraka zay voambara ao amin'ny Matthieu toko voalohany andininy faraika amby roapolo. 마리아가 잉태하여 아들을 낳으리니 그 이름을 예수라 하라. 예수는 자기 백성을 죄에서 구원할 자라. 그 이름을 임마누엘이라 하리라. Marie va donc enfanter et cet enfant on l'appellera Jésus car c'est celui qui va sauver son peuple de son péché et on l'appellera Emmanuel.
I Maria zany dia iteraka zazalahy dia ny anarany atao hoe Jesosy izay midika hoe izy no amonjy ny olony na koa Immanuela Andriamanitra eto amintsika. 사도 바울은 갈라디아 4장 4절 6절에서 이렇게 말합니다. Paul dit dans Galates chapitre 4 du verset 4 à 6. I Paul lazany zany amin'ny Galatiana 5:1-5. 때가 참에 하나님의 아들이 여자에게서 나시고 율법 아래에게 나게 하신다. Le temps est venu et le Fils de Dieu est né de la femme et sous la loi. Tonga ny fotoana zay atongavan'ny lay olona dia nateraky ny vehivavy izay ambany lalàna. 이는 율법 아래에 있는 자들을 속량하기, 구원하기 위해서입니다. Afin de sauver les êtres humains qui sont sous la loi. Mba ahafahana mamonjy ny olombelona zay eo ambany lalàna. 그래서 그들에게 아들의 영을 주어 하나님을 아빠, 아버지라 부르게 하셨느니라. Et il leur a donné l'Esprit de Dieu afin qu'il appelle le Père Abba Père. Dia io zany no nomena no nafananome anay fanahy mba ahafahana miantso hoe an'Andriamanitra hoe raio. 여러분은 세상에 어느 신이 자기가 믿는 신에게 아버지라고 부릅니까? Il n'y a aucun Dieu sur la terre qui on peut appeler Père. Tsy misy Andriamanitra ety ambony tany ka azo antsoina hoe raio. 우리에게 아들의 생명이 있고 아들의 영이 있기 때문에 하나님을 아빠, 아버지라 부를 수 있는 것이에요. Parce que nous avons la vie du Fils et l'Esprit du Fils en nous, on peut appeler le Père Abba Père. Satria efa navela monina ao anatsikana ny fanahy ny zanany dia io no ahafahantsika ny miantso hoe raio. 요한일서 3장 8절에서는 Dans 1 Jean chapitre 3 verset 8, 그 아들이 오셔서 마귀의 세력을 멸할 것이다. on dit que le Fils de Dieu va venir et va éliminer, va vaincre la puissance du mal. Ao ny epistily voalohany nosoratany Jaona 3:7 dia voambara ao fa izao no niavian'ny zanak'Andriamanitra dia ny andravany asany devoly. 이렇게 구약 성경 전체는 여자의 후손으로 오실 그리스도를 증거하고 있는 것이에요. Tout l'Ancien Testament nous témoigne de Jésus qui va venir en tant que la postérité de la femme. Dia ny testamenta taloha rehetrarehetra dia samy vavolombelona manambara fa ho avy ilay Jesosy Kristia zay taranak'ilay vehivavy. 그래서 가죽 옷에 대해서는 우리의 그 무화과 옷을 다 벗겨버리고 구원과 공의의 옷을 입혀주시겠다. 이사야 61장 10절 말씀입니다. Et donc dans Ésaïe chapitre 61 verset 10, Dieu va nous habiller, va nous vêtir des habits de grâce au lieu et en enlevant ces feuilles de figuier que nous avions. Dia hitantsika ao amin'ny Isaia zany toko faha-80 andininy faha-10 fa ho avy Andriamanitra hitondra an'ilay akanjo dia asolo an'izay ravina viavy zay efa nalainy Adamo. 그래서 이것에 대해서 사도 바울은 갈라디아 3장 27절에서요. Et à propos de cela, Paul dans Galates chapitre 3 verset 27, araka izay voalaza koa ao amin'ny Galatiana 3:7-7. 그리스도와 합하기 위하여 세례를 받은 자는 그리스도로 옷 입었다라고 말하고 있어요. il dit que celui qui s'est uni avec Christ en étant baptisé s'est vêtu de Christ, avec les habits du Christ. Dia voalaza ao fa izay rehetra natao batisa ho amin'ny Kristia dia efa nitafy any Kristy. 그래서 우리가 그리스도에 연합되면 그리스도의 옷을 입고 그리고 아들의 옷을 입는
것이죠. Et donc lorsque nous nous unissons avec le Fils, nous portons les habits du Fils. Rehefa iray ao amin'ny Kristy isika izany dia mitondra any Kristy ho fanamiana na akanjo fitafy. 그 아들의 생명을 얻어서 다시 하나님께로 돌아가는 그런 은혜가 임하는 것이요. C'est la grâce de pouvoir recevoir la vie éternelle et de retourner dans le sein du Père. Dia zay zany le fitafian'ny fahasoavana dia iverinantsika eo amin'ny ray. 아담의 불순종에도 불구하고 하나님은 의로우셔서 그 창세전 약속하신 생명을 주시는 것을 패하지 않습니다. Malgré la désobéissance d'Adam, Dieu est juste et fidèle et il n'annule pas la promesse qu'il a faite dès les plus anciens temps, de donner la vie. Teo azy ny fahadisoana ny fahadalàna nataony Adama dia Andriamanitra nitaozona ny fanomezana tokony foana talohany naharina tamin'ny taona fahagola dia ny andefasany ny zanany ho faty teo ambony azy fijaliana. 이제 하나님의 아들 오실 그리스도를 위한 구약의 선지자들이 증거한 복음은 오후에 이제 목사님이 나눠주시겠습니다. Le pasteur Sov va vous parler cet après-midi de cet évangile qui a été proclamé dans l'Ancien Testament à travers les prophètes. Dia ny pasteur zany zay mpianaratsika amin'ny rahariva dia ilaza an'io filazantsara io zay efa nambaran'ny mpaminany any amin'ny testamenta taloha. 시간이 좀 지나서요. 오전에 들었던 강의 창세전 생명과 그 약속과 그 창조와 그리고 하나님 분리됐음에도 불구하고 하나님 약속이 패하지 않는 이 강의를 마쳤습니다. Alors on va terminer cette partie. On a parlé donc ce matin de la promesse que Dieu a faite dès les plus anciens temps, de la création et aussi de la chute d'Adam, mais de cette promesse que Dieu a tenue en envoyant son Fils. Amin'ny famontinana ny filazana hoe efa nanome fanomezan-tokony Andriamanitra tamin'ny andro fahagola ary dia nalefany tatia ny zanany dia nanome teny an'ilay fanomezan-tokony. 마치는 강의를 우리 조니 목사님이 해주고 마치겠습니다. On va terminer avec, si vous voulez bien, la prière du pasteur Johnny. Dia rameny sana dia mifaranantsika amivavaka ataony pasteur Johnny. Vava isika. Raha misaotra anao zay no ny fanomezanao anay fafana miaina. Mandray ny zava-dalina zay resanao fonosiny ny tenao. Malala le fitsy saina hoe sy ny fahalalànay. Eny fa nandeha fonosanainao ampianatranay. Eo mazanainao anay tsy naray zany dia antonga anay ho tena ho mpizara an'izany fiainana izany zay efa nomenao toky nomenao talohany naharena ny zavatra rehetra. Ny voninahitra dia ho anao ihany ny fitaina sy ny fahasoavana kosa ao tsiraray. Misaotra tompoko. Amen. 감사합니다.